Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat Wak Kumis. Di Wak Kumis dalam keadaan puasa nih, cari rezeki. Mudah-mudahan insya Allah di puasa ketiga ini Wak Kumis kuat, semangat, dikasih rezeki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa teman-teman saksikan keseruan Wak Kumis di channel YouTube, TikTok, TG Wak Kumis. Salam satu hobi, Jos Gandos. Ikuti keseruan Wak Kumis di pagi hari ini. Let's go. Ini teman-teman, yuk.